Game to na ta sa atong bakbakan diri sa Kamansili. Pitalo, San Fernando, Cebu. May daog sa game 1 ang team Cebu City. Kini game to na ni. Atong bakbakan minibenta. Okay na ato ang bakbakan diri organize ni Brian Donaire Sayago. Og sponsor ni sa mga barangay officials dire. Lah, para. Ay, Nonil. Iyawa. Pinaside beauty ran ko ano eh. Jobert. Ono. 0 ha. 1-0 na. Okay ni serbisyo ko lapo para igualis ono. Nonil, Lobo. Lah, sintro. Kuha Rigi. Ay, Tora. Lah, Tora. Grabe ha. Gikan laog yung tao. Gipamusdag ni Kulapo. Out na, out. Igualis ono na. Igualis ono. Gini para dos. Serbisyo Kulapo. Diskilid. Wana. Labay gawas ni Nonil. 2-1 na. 2-1. Dos ono na ang atong game to. Serve ko lang po para 1 point lead sa team Cebu City. Kini para Tris. Ay, Lobo. Agay! Sadam! Sakitag spike Sadam. Grabe ay. Makahilo ang spike ni Sadam forever. Di makaon. 3-1 na. 3-1. Gula po para ba. Servisyo gula po. Ay, hilaga. Ay, laong tunnel may agin. Di madawat. 3-1, side out. Bola sa team Konsolasyon. Servisyo Ilaga the Mighty Mouse. Iya itu ara. Handus. Rigi. Gubat na. Kini. Lah. Tuara Pikas. Good item. Side out. 3-1 lagi apa na to score. In favor of team Cebu City. 2 point lead sa team Cebu City ha. Shoutout Papart. Shoutout Erney Basalan. Atong amigo nga bagong vlogger si Erney Basalan. Grabe paguro sang tira Kulapo eh. Pungasi. Tara. Nagpungasi ang ni Kulapo. 4-1. Shoutout din ni Pads Pungasi Muntis. Shoutout ni Elgin. Shoutout ni Inting Bagyo. Shoutout sa Niyads Casinillo. Atong promoter sa volleyball dayon lah. Agay! Goodbye Philippines. I go to Bohol. 5-1. Kombate. 5-1. Kini para size. Ay. Nonil. Jobert. Kuha pag damay timauso. Lah. Kana. Ay, wag kadat kuyawang Sadam Kings Rigi. Size ono. In favor of team Cebu City atong game to. Delikados to Dax. Ang Maricel Anthony Chicharo na. Mapalit ninyo sa outlet diha sa Sangat San Fernando, Cebu nga og sa Karkar. Ang email ban po rin. Matawag ninyo sa 0995-245-411 kung nagkinahanglan mo ban para family outing. Servisyo Rigi para dos. May pabutusin to Saudi Kulapo. La forma. Ay Jobert, grabe ang counter. La Jobert again. Apik to sa. La
Trapo! Ngiga kulapo. Reman po ni Talaw Niyuta. Puno sa isang gato. Sa isono. Jim Hiniralaw ni Minso shoutout og ni GC Hiniraw aka Daut shoutout. Kapitan di ay shoutout ni Kapitan inatindan sa atong bakbakan diri kapapart Eric Lasarte ug Manuel Sir Traya shoutout. La! Atus! Agay, wana. Kulapoy, gitarget ni Kulapoy. Gibangkaw ni Kulapoy, taroy sa kanto. Jungjung ha. Grabe ah. City ono. Kini para sa serbisyo sa Forever. La, sintro hinay. Gilaras ni Jobert. Kipo ng Kulapo. Kadating. Ono City, side out. Side out. Shout out ni Konsyal Silso Gabunada diya sa Lower Manggahan, Kalunasan, Cebu City. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga. No City na. City. Shout out ni Bus Janak Rabaya diya sa Rabaya Compound Talisay. Kini para Tris. Buha pa. Nunil Milaras. Pahog. Boyok. Kay ni bukal na atura pukot. 3 City. Servisyo Nunel. Last stopper ni Saddam. Agay! Wala. Impas na ng utang sa team Cebu City. Grabe pagkaputang ay. Tao po. Walang kataw-tao. Saka ka na vlog niya. Servisyo Nunel. 4 na. Kini para 5. Agay! Hala! Inside job kayo. Sangat tiraha. Katawa Jobert na to. Turata. Wag ito damha. Para Kini servisyo Kulapo para 8. Agay, Kulapo! La! Out! Away from home! Out ni Boss Rilayar og ni Victor Salazar og ni Opaw Hiniralaw. Shout out. La! Jobert Lobo. Agay! Nunil! Bihay! Lambusang Nunil eh! 5 City na, duha na laylabaw. La. Inside, Sai City. The lead of Team Cebu City is being cut down to only 1 point. Courtesy by the Mighty Mouse, Roberto Ilaga. Ay, Reggie, di madawat. Gilawom tanil lagi. City size ha, City size. Servisyo Jobert Barcinas. Fireball! Fire in the hole! Kamang ang duwa eh. Otso size na, 8 size. Okay ne, para 9. Serve Jobert. Tuas kanto, kuang Nunel. Jobert. Okay, 2-shot combination ni Jobert. Jobert ang Kulapo combination. Madutli dito pikas. Ay, dara. Saddam, nagkanganga na pak. Sahod lagi hapon. Gibahog ni Kulapo. Super Mario Kulapo. La, kada. Boyok. Ay, lamiastok mo ni Saddam. Saliring si Rigi. Noy size.
Last ball. Sorpresa. Para Gis. Jobert. 9-6 kini para Gis ni serbisyo Mr. Explosive Jobert Balsinas la hamag ang duha. Out ball ang timbre ni Jobert. Okay, serve Reggie. 7, 9. Okay, servisyo Reggie on the way. La, ayay Reggie Tokmod, sintro. La, nag-alangan ni kuha to si Jobert ah. Gipik ang damay ti Mouse. Gipon ang Nunil, gisaod ni sagang ni Kulapo. La, wana bangga na dito. Lobo, forma. Gi! Ala, pasadas. Milatos do. La, gitu bag ni Kulapo. Tuara, overhead. Wana. Wana, impas na ng utang. Side out. 79. Awan pas kang manang ang overhead sa team Konsolasyon. 79 kini serbisyo the game breaker Saddam forever. Agay tok mo ni Saddam. Away from GCT na GCT. Okay ni para 11. Serve Saddam. Lah. Saddam. Gandusan ditong Saddam overhead. Ayay! Way nakasagang. Spike kan ni Reggie oy. 7 G's. Teroleh labahan teruk. 7 G's. Palago para pins bola ay kaloola sa linya. 7 G's. Kini para 8. La. Ilaga. Tokolapo. Ilaga. Lagi. Jobert. Jobert. Ayay. Jobert again. Tuara. Agay. Bah! Ligwat. Tuara. Pukot ang maral. 8 G's na. 8 G's. Butang bunal bola. Pulmurag bunal na go. Net lang. Nonel amak. Servisyo Nunil. Para 9. Do. To Jobert. La. Papa. Tuara. Builo na. Tuara. Segunda. Tercera. Ayay. Tuara. Kilid. La. Gi. Bahog. Kanlat ko na po. Ayay Saddam. Ayay. Gihiwi ni Saddam. Muntik ka na. Apit lang. La kaniya. Gi. Kulataha mayo ko na po. Sansani Jobert. La. Grabias mga tira ni Team Cebu City. Gapugas eh. Woo. La. Ikaw tira sa Team Konsolasyon. Aksyong lugaw ang Team Cebu City. Pugong Sriji. La kaniya. La Kulapo Lobo. Kuha pa Nunil. Gibiran Jobert. La. La. Makapigil hini nga ang bakbakan. Gabi ang Saddam makahilo lagi ni si Saddam lagi di makaon. Grabe Saddam forever breaks the game. Side out. 8 G's. Sa bola. 8 G's. 8 G's. 8 G's. G's 8. Bola sa team Cebu City. Kulapo to serve sa team Cebu City. Servisyo Kulapo. Sintro. Ni wow goy. Walang nagawa si Damay Timaus. Last ball. Last ball. Kulapo to serve. Kini para Tudax. Servisyo Kulapo para champion sa bakbakan. La Kulapo. La pusdag na Super Mario. Grabe kay Glambas Kulapo eh. Gilambahan mayo ang Team Konsolasyon. Pero dipinsa. La. Mibaw si Nunil. Nunil again. Ay. Inside jump kayo. 8 panay. Side out. Bola sa Team Konsolasyon. Ipitasen all. Smart. Tutantex. Natural. Motolite. 8 panay. Servisyo ilagado. Servisyo Damay Timaus para 9. La. Para 9. Ilaga.
Ay, Nonil. Ayay. Tok po di sa dam. Nakayot. Sahod pa. Ayay. Pukot ang kanonil. 8-9. Side. Side out. Side out. 8-9. Servisyo sa team Cebu City, Jobert Barcenas. Okay, pagkakataon para tapusin ang laban. Para Servisyo Jobert. Para daw kang team Cebu City niya. May laras-laras ng do. Kwarta. Di madutlan mo do, kinta. Tuara. Isibol dire ang team Cebu City. Agay po kotang kanonil. Naog na Tudaks ang team Konsolasyon. Tudaks. Champion na ang team Cebu City. Sa bakbakan dire sa Kamansili Pitalo, San Fernando, Cebu. Madagani.